हेलो एवरीवन की खबर आपनालोकर आशा करो भाले आछे मयो आपनालोकर आशीर्वादत भाले आछो। आज बनाब लैसो राजमा और माछर माथा दी सब्जी। एफाले लई लैसो राजमा माछर माथा पियाज आदा নহৰু जलकिया। प्रथमे मैं माछर माथाखिनि फ्राई करि लैसो। एफाले होये गैसे रंगा रंगाके। मैं कुकारात बहाय थैसिलो राजमा 2-3टा मान सिटी मारि ललो। केराहीत तेल गरम हो गैसिले काटि थैसिलो पियाज हेकिनि दि अलप फ्राई करि लम। बहुत दिन होइसे भिडिओ দিব পৰা নাই ভালকে তাই ভাবিলো আজি এটা সৰু মৰুকে ভিডিও দিও। পেষ্ট কৰি থোৱা মছলাখিনি দি দিলো। এফালে মই দি দিছো গুৰি মছলা হালধি নিমখ জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ শুকান জলকীয়া পাউডাৰ ভালকে মিক্স কৰি লম। এ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি দি দিছো দি কিনে অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু ভাঙি ভাঙি দি দিছো। এতিয়া राजमा দি দিছো। राजमाখিনি বেছি হিজি গৈছিলে অলপকে বনাইছিলো যেহেতু মই অকলে খাম মানুহটো নাছিলে ঘৰত। এয়া হৈয়ে গল আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই।